ଦୋଳପଡ଼ିଆ ବୁଲୁଛୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ। एगुड़ा सब केते लेखा? एगुड़ा केते लेखा? 100 टका नेबा गुटे धर। आमे आसी पहुँची जाइचु बैंक ऑफ इंडिया। खाई कि रे बापू ये देख चेक ये अप्लाई कराब से आम बैंक ऑफ इंडिया आसीचु। हजबैंड जाइछंती भीतर को पुओ सहित आम बाहर वेट करचु केतेबेले आछंती देखिबा। पाग देखंतु केमती करची पागटा देखंतु वर्षा हे पारे अछि। हे 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 या पर आम दोल पड़िया को जीवु जो दोल यात्रा बसची कौन कहूँ। आज बहुत जोर से वर्षा हो पारे कहीं मेघ प्रबल मात्रा उठी देखते। हम घर को जापर नहीं के जानी पुओ को तो बहुत भोक लगुच बोधे खाऊनी कि माँ दौनी कि बोधे तो माँ तो दौनी कि ना। हाँ दौनी तो माँ भाई मैंने आसो कोड़ी पहुंची तारपड़ा पेन पेन किए खाए पेन किए खाए पेन पाठ पढ़ती परा रख 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 एट 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 रख रख बड़े हेले पाठ पढ़ू क्या ना ए हे छी हची देला रे हची देला बाबू। मात्र 150 आलू मिनियम स्टील जिनिस केते लेखा लुहा जिनिस इना मात्र 20 टका लेखा सबु ये माउसी डंका भी कलकत्ता धर धर डंका
ମାତ୍ର 150 କୋଡ଼ିଏ 150 ହରିକ ମାଲ ମାତ୍ର 150 ବନ୍ଧୁ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କାଲକାଟା ବର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟା କାଲକାଟା ବର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟା କାଲକାଟା ବର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟା କାଲକାଟା ବର୍ତ୍ତନ ହରିକ ମାଲ ମାତ୍ର 150 हरिक माल मात्र 150 ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଲଭର ଏବଂ ଲୁହାର ସେଇଠି ଯିବ ନହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ପେ କରିବେ ଆଉ ପଇସା ଆଣିବ ସେଇ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ अपनी जो मेरे दिल को जब ले गया जिंदगी भर रोने की कसम ले गया कोई जो मेरे दिल को এই বাঘটা কেতে ଅଛି 1200 এই সেই ডলটা তো পিঙ্ক কলর ডলটা পিঙ্ক কলর ডলটা 550 এটা হেলো দেখি এই ব্যাগ কেতে টাকা যাও আগ্রা কেতে 30 টাকা ଇୟରିଂ ସବୁ କେତେ ଅଛି ଇୟରିଂ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି ନା ସେମ୍ ହଁ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି କେତେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ମାତ୍ର 150 ସେହିପରି ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଲା ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଲା ତିନୋଟିର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି ଦୁଇଟି ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ସେହିଭଳି ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି ତିନୋଟି ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ତିନୋଟି ମାତ୍ର 150 ଏଇଟା କେତେ? ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାରୋଟି ହାଁ? ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା 30 ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଞ୍ଚଟି ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଛଅଟି ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ସେହିଭଳି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରେ ଗାମଲା ପରାତ ଏହିସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟିଲ୍ ଗିନା 5 କୋଟି ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟିଲ୍ ଗିନା 6 କୋଟି ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା এবং লোহারি লোহা তাওয়া লোহা কড়েই এই সব জিনিসের মূল্য মাত্র 150 টଙ୍କା আজ্ঞা এই সব আকর্ষণীয় ঘরকরଣା জিনিসର মূল্য মাত্র 150 ଟଙ୍କା হরিক মাল 150 দেবে ଆଉ ଦେରି କାହିଁକି ଧରି ତ ପାରିବନି ଧର ହରିକ ମାଲ ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ହରିକ ମାଲ ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଏଇଗା ଛିଡ଼ି ଯେ এই সুবর্ণ সুযোগ আপনাদের পাই নিয়ে আসছি কলকাতা বর্তন ঘন্টা কলকাতা বর্তন ঘন্টা ଆଣିବା
सब बुली के आसो चलो ए हैंगर गुड़ा केते अछि एगुड़ा केते अछि ए हां कोडा कोडा नेबा ए हैंगर गुड़ा केते अछि मत तो टिके भी वीडियो कर ये खोल परा देखा कहूल कूलर एपटे अच्छे आस खाइबा चलो मात्र 5 टंकारी आज किस एटी खाइबा काजल नियंतु 4 ग्राम मात्र 5 टंका रस नियंतु 5 टंका necklace niyantu atau 5 टंकारी puncak niyantu jar dalam atau 5 टंका niyantu atau 5 टंकारी dua manangkara iPhone niyantu atau 5 टंकारी atau 5 टंकारी atau 5 टंका बापन बजाय jar atau 5 टंका
এই ডলগুটা কেতে রেড কলর আর ইয়েলো কলর আছে যেটা সেইটা সেই রেড কলর গুড়া সাড়ে 500 এইটা 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 কেতে sunset ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବା ଆଉ ଦିନ ଆଣିବ ମୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଲି ବି ସାରିନି ଭଲ ହେଇଗଲା तो रेट दबो दबो और 5टा कमेंट को दबो साडुल भड़ा नहीं की रहबो नहीं कोटा कला बड़े